अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASP। जैसे कि हर वीडियोस में मैं मजलूम बलोच बहनों और भाइयों का आवाज़ बनता हूँ। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। आए रोज बलूचिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, बलूचिस्तान के बलोचों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आए रोज बलोचों के ऊपर मुहासरा तंग किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत और जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी हालिया में कल का एक वाक़या पेश आया। अज़्म इस्तेकाम के नाम पर ऑपरेशन जारी कलात के इलाके ईशक में जो है गनशिप हेलीकॉप्टरों के ज़रिए वहाँ कमांडो उतारे गए हैं जो बलोचों के नौजवान और बूढ़ों और माओ बहनों का आजमगरी और उनको लापता करना और उनके ऊपर घरों में तशद्दुद और ज़हनी टार्चर करना, ये सिलसिला जो है थम न सका है। इसी हवाले से माहिरीन बलोच ने काफ़ी जब से जुलूस और एहतजाज किए थे। माहिरीन बलोच यही मुतालबा किया था कि हमारे बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो काम हो रहा है उससे उसको बंद किया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा जो है ये बलोच नस्ल कुशी अभी भी थम न सका। तो इसी हवाले से सूबाई हुकूमत सरफराज अहमद बुख्ती साहब ने भी जो है अपने बलोच और बलोच कबाइल में ताल्लुक़ रखने वाले सरफराज बुख्ती वो भी बलोचों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। बलोचों के ऊपर जो हमले तशद्दुद हो रहे हैं ऐसी को रोकने में जो है सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलूचिस्तान नाकाम हो चुका है। तो सरफराज बुख्ती के हुकूम के ऊपर जो है ये काम हो रहा है। सरफराज बुख्ती जो है अपने बलोच और अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है। सरफराज बुख्ती जो है बलोचों के नस्ल कुशी पे तुला हुआ है। जब देखो सरफराज बुख्ती का वो दौर था जब नवाब अकबर खान बुख्ती को शहीद किया गया, उसको टारगेट किया गया, वो भी सरफराज बुख्ती का ही दौर था। डिस्ट्रिक्ट में जो हुक्मरानी थी वो सरफराज बुख्ती की थी और सरफराज बुख्ती के कहने पे उनके और एक लासी था, उनके कहने पे ये सब कुछ हुआ था। ऑपरेशन अभी भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम वफाकी हुकूमत की तरफ से उनकी हिमायत की गई और उसकी जो है कानून पास की गई। वो सिर्फ उन इलाकों में किया जाता है जहाँ जो है वो कुदरती वसाइल हैं और बलोच जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में ये ऑपरेशनें की जाती हैं। अभी भी बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन जारी और सारी है। और सुनने में ये आ रहा है खबर एजेंसियों की तरफ से तो कलात के इलाके और ईशक में वहाँ जो है गनशिप हेलीकॉप्टरों के ज़रिए जो है कमांडो उतारे गए हैं। कमांडो जो है लोगों के घरों में घुसकर उनको ज़हनी टार्चर करना, मर्दों ख़वातीन को हिरासा करना और उनको अगवा करके लापता करके ले जाना, ये रोज़ का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मारिन बलोच ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा है कि हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ हर मुमकिन काम करेंगे और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ हम कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन हमारे आवाज़ को दबाया जाता है, हमारे आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से। जैसे कि राजी मुच्ची के जलसे के ऊपर दबंग बयानात दे रहे थे सरफराज बुख्ती
اور ضیاء الحق اور تو ضیاء الحق تو خیر ابھی نہ رہا ان کرسی پہ براجمان، کیونکہ ضیاء الحق کو جو ہے ڈسمس کر دیا گیا، نوٹیفائی کر دیا گیا الیکشن ٹریبونل اور ججز نے، کیونکہ وہ فارم 47 کا پیداوار تھا۔ اب فارم 45 میں عوام سے جیت کر تو ضیاء الحق آیا نہیں تھا۔ ضیاء الحق نے وہ حکومت کی تھی جو پہلے ہی ہوتا آ رہا تھا، جیسے کہ کئی حکمران ایسے آئے ہیں، تو ضیاء الحق بھی اسی راستے سے آیا تھا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو وفاق میں کرنول میں پی ٹی آئی کی طرف سے جلسہ رکھا گیا تھا، جس کا قیادت جو ہے شیر عبد المروت کر رہا تھا۔ بڑی کمپین چلائی گئی کرنول کے جلسے کے حوالے سے اسلام آباد میں۔ تو کرنول کا جلسہ جو تھا وہاں سے خیبر پختونخوا اور پنجاب سندھ کراچی کئی علاقوں سے قافلے جو ہے نکل چکے تھے کرنول کے جلسے کے لیے۔ تو کل صبح کیا ہوا کہ صبح 7 بجے اعظم سوارتی ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ 7 بجے میری عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان کی ملاقات کے بعد جو ہے انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ملک اور آئین اور قانون کو بچانے کے لیے یہ جلسہ ملتوی کرتے ہیں۔ تو ایسی کون سی بات ہے جو جیلوں میں ابھی 7 بجے ملاقاتیں ہونے لگے ہیں، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور 7 بجے یہ ہمیں خدشات ہیں کہ یا تو حکومت کے نمائندے یا تو اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے اجازات دیے گئے، جو خصوصاً 7 بجے عمران خان کا ملاقات اپنے جو ہے لیڈران سے ہوتا ہے، پھر وہ عمران خان سے ہدایات لے کر عمران خان بھی جلسے کو ملتوی کرنے میں رضامند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان جلسے کو ملتوی کیا جاتا ہے اور وہ جلسہ جو ہے ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پہلے کمشنر جو ہے اسلام آباد میں یہ جلسہ کسی مذہبی لوگوں کے جلسے کی وجہ سے جو ہے ختم کر دیا تھا اور ریجیکٹ کر دیا تھا اس دن کو کرنول کے جلسے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ہائی کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے تھے جلسے کے حوالے سے، جو ہے کرنول کا جلسہ ہوگا۔ ہائی کورٹ نے 2 بار ڈیسیشن دیا تھا، آرڈر دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے یہ جلسہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انہونی بات ہے جو ہو گیا۔ جلسہ ملتوی کرنے کے لیے کیسے عمران خان راضی ہوتا ہے، جلسہ جو ہے نہ کرنے کے لیے کیسے 7 بجے جیل کے دروازے کھلتے ہیں، 7 بجے جیل کے دروازے کھل کر عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان کے وفود کی، اور کس نے اعظم سواتی اور عمر ایوب کو کہا کہ آپ جا کر جو ہے عمران خان سے ملاقات کرو۔ وہ کون تھے جو عمران خان اعظم سواتی کو لے گئے تھے عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے؟ وہ کون تھے جو ان کو صبح صبح جیل سے اجازت ملنے لگے؟ کیا آپ سوچ رہے ہو یہ انہونی نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان کے اوپر سختی کے اوپر سختی ہوا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کے جلسے میں اجازت اور جلسہ ملتوی کرنا، تو یہ انہونی بات نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ پھر ایک اور دور نہیں آنے والا ہے، جیسے کہ ہر بات ابھی عمران خان ماننے لگے، یا عمران خان جیل میں کمزور ہو گیا، یا تو اپنے باتوں سے ابھی کیوں مکر رہا ہے عمران خان؟ کس وجہ کیا ہے کہ یہ جلسہ ملتوی ہوا؟ یہ بھی آپ تک خبر تھی، شیئر کرنی تھی۔ اور بلوچستان کے حوالے سے ضیاء الحق اور جو تو وزیر داخلہ تھے بلوچستان کا، اس کا جو ہے اس کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا اور ضیاء الحق اپنے گھر چلا گیا۔ ابھی جو ہے باری ہے
सरफराज भुट्टी का, उसके ऊपर भी ट्रायल और केसेस ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी चल रहे हैं और कोर्टों में भी केस चल रहे हैं। तो सरफराज भुट्टी के ऊपर भी जो है खतरे का तलवार लटक रहा है। तो सरफराज भुट्टी भी फार्म 47 का पैदावार है, क्योंकि वहाँ भी वजीर दाखिला था सरफराज भुट्टी, निगरान हुकूमत के दौरान मरकज में, फिर वहाँ से सरफराज भुट्टी ने जो है इस्तीफा देकर यहाँ आकर जो है इलेक्शन लड़कर जीत कर वजीर आला का मनसब संभाल लिया सरफराज भुट्टी ने। ऐन मौके पर सरफराज भुट्टी ने जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके जो है उसके बाद पीपल्स पार्टी का टिकट पर इलेक्शन लड़कर फिर जीत कर वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। इसी हवाले से ये भी केसेस कोर्टों में चल रहे हैं। अदलिया ने इंसाफ किया तो ये भी अपने घर जाएगा, और जो सरफराज भुट्टी को बलोचों के ऊपर जुल्म करना था उसमें कर दिए। उसके बाद जो है ये अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचेगा जैसे कि ज़्यादा को पहुँचा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।